Ego nije greška. Ego nije kvar. Ego nije nešto što treba uništiti. Ego postoji zato što čovjek može da zastane. Ta sposobnost ne postoji kod drugih sisara u ovom obliku. Životinje reaguju instinktivno. Signal ide pravo u delo. Kod čovjeka se pojavljuje nešto novo. Sadašnji trenutak, nulta pauza pre reakcije. Ona ne gasi mozak, već zadržava impuls dovoljno dugo da svest vidi šta se dešava. Ta pauza je biološki prag i tek u toj pauzi može da nastane ego. Ego se ne rađa iz instinkta. Ego se rađa iz razmaka. Kada impuls ne mora odmah da postane delo, pojavljuje se prostor za pitanje: šta to znači za mene? Ko sam ja u ovome? Tu nastaje identitet. Tu nastaje ego. Ali ista pauza ima dva ishoda. Ako je ispune strah, ponos i potreba za kontrolom, nastaje negativni ego koji se brani, odvaja i dominira. Ako je ispune prisutnost, empatija, radost i ljubav, nastaje zreli ego koji zna ko je i ne mora da se dokazuje. Ključna istina je ova: rosehip neuron ne stvara ego, on stvara mogućnost. Mogućnost da impuls ne vlada. Mogućnost izbora. Ego je jedan način na koji pauza može biti ispunjena. Svest je drugi. Zato ego nije neprijatelj. On je proizvod iste strukture koja omogućava slobodu. A sadašnji trenutak je mesto gdje se vidi razlika. U sada nema prošlosti da se brani, niti budućnosti da se plaši. Ostaje jasnoća. Sadašnji trenutak daje anatomski prag. Pauza daje izbor. Ego pokazuje čime je pauza ispunjena, a svest bira ko vodi. Tu se ne rađa borba, već odgovornost, mir i prisutnost. Tu se rađa čovjek koji ne reaguje, već svesno stvara i postaje svesni sukreator Boga na zemlji.